নমস্কাৰ কল্পৰ উদ্যোগত পাকজ্যোতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জিতান ফেষ্টিভেল 2022 চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। এই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি তৃতীয় দিনাৰ তৃতীয় সেশনত বিশেষভাৱে সহযোগ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই। আমি জয় জয়তে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ এটি বৰগীতেৰে আজি এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। মই বৰগীতটি পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ ছাত্ৰী নিকিতা শইকীয়াক অনুৰোধ জনাইছো।
বৰগীত পৰিৱেশন কৰা আমাৰ ছাত্ৰী নিকিতা শইকীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। তেওঁৰ লগত সংগত কৰিলে খোলত দীপাংকৰ তামুলী আৰু চেংকানু। আমি আটাইকেইগৰাকী শিল্পীকে আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো। It is my pleasure and privilege in welcoming dance scholar writer Shrinkhala Sahai and Satriya scholar and dancer Dr. Anekha Mohantra on behalf of Professor Jayanta Kumar Bora, Chairperson Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts, Dibrugarh University. আজি আমাৰ কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ মহোদয় যদি উপস্থিত থাকিবলগীয়া আছিল, তেখেত বিশেষ কাৰণত থাকিব নোৱাৰিলে। ছাৰৰ হৈ আমি আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ কেন্দ্ৰৰ সম্পৰ্কত আজি এই কৰ্মশালাটোৰ মূল যি সমল ব্যক্তি শৃংখলা সাহাই বাইদেউ আৰু আদৰণি সম্পৰ্কত কিছু মন্তব্য আগবঢ়াব আমাৰ কেন্দ্ৰৰ ডক্টৰ ৰূপৰেখা বৰবৰা দাস বাইদেৱে। মই বাইদেউক আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ যাদৱ। নমস্কাৰ। কল্পৰ উদ্যোগত আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত দ্বাদশ প্ৰাগজ্যোতিষ আন্তৰ্জাতিক নৃত্য মহোৎসৱৰ অনলাইন আলোচনা সত্ৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। কল্প অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়ে আপোনালোকক অন্বেষা মহন্ত ডাঙৰীয়ানীয়ে সুন্দৰকৈ বুজাই দিব। সেই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি ইতিমধ্যে বহুতো ডান্স ফেষ্টিভেলৰ উপৰিও কৰ্মশালা লগতে অফলাইন যোগে যথেষ্ট সত্ৰীয়া সংগীতৰ উপৰিও অসমৰ যিসমূহ লুপ্তপ্ৰায় নৃত্যানুষ্ঠানে হওক, সংগীতানুষ্ঠানে হওক বা নাট্যানুষ্ঠান, সেইবিলাকত উদ্ভাসিত হ'বৰ বাবে যিখিনি কৰ্মৰাজি কৰি আহিছে তাৰ বাবে মই কল্পলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমাক এই সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ চেণ্টাৰটিৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো। 2008 চনত পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু এই অনুষ্ঠানৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই সময়ত প্ৰথমে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী BA in Performing Arts আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু BA in Performing Artsত নৃত্য, থিয়েটাৰ আৰ্ট এণ্ড ভোকেল মিউজিক, ডান্স, থিয়েটাৰ আৰ্ট এণ্ড ভোকেল মিউজিকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী দিয়া হৈছিল। তাৰ পাছত বৰ্তমান আমাৰ চেণ্টাৰৰ যোগেদি MA in Performing Arts, সত্ৰীয়া ডান্স, থিয়েটাৰ আৰ্ট এণ্ড ভোকেল মিউজিক, এই তিনিটা বিষয়ত MA in Performing Artsৰ ডিগ্ৰী দিয়া হৈছে। বৰ্তমান এই আমাৰ অনুষ্ঠানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ উপৰিও MPhil আৰু PhDৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাকৰিমুখী নহয়, নিজাকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাটো আমাৰ কেন্দ্ৰৰ লক্ষ্য। আজিৰ আলোচনা সত্ৰৰ মুখ্য সন্মানীয় ব্যক্তি শ্ৰীমতী শৃংখলা সাহাই ডাঙৰীয়ানীক মই আমাৰ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ওয়েলকাম জনাইছো। শ্ৰীমতী সাহাই এগৰাকী সংগীত নৃত্য বিষয়ক লেখিকা। তেখেতৰ লিখনিৰ বিভিন্ন জাৰ্নেল, বাতৰি কাকত, আলোচনী আদি প্ৰকাশ পাই আহিছে। সেই সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছো। দ্য হিন্দু কাকতত সাহাই এগৰাকী স্তম্ভ লেখিকা। জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে ইতিমধ্যে MPhil ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে থিয়েটাৰ এণ্ড পাৰফৰ্মেন্স ষ্টাডিজ বিষয়ত। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, কালচাৰেল ষ্টাডিজ, অডিঅ' মিডিয়া ষ্টাডি আদি বিষয়ত গেষ্ট ফেকাল্টি হিচাপে কৰ্মৰত। তেখেত অকল যে লিটাৰেৰী বিষয়তে জড়িত হৈ আছে সেয়া নহয়, তেখেত এগৰাকী নৃত্যশিল্পী। তেখেতে ভৰতনাট্যমৰ নৃত্য চৰ্চা বহু বছৰ আগৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু নিজকে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আজি আপোনাক আমাৰ মাজত পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। ন শিকাৰুৰ বাবে ইতিমধ্যে তেখেতে
ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডেন্স এণ্ড মিউজিক নামৰ এখন গ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনাৰ যোগেদি বা এই অনলাইন অনুষ্ঠানত যিসকল ব্যক্তি বৰ্তমান যোগদান কৰিছে সকলোৱে আপোনাৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক মই জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টেক্সট মেছেজ কৰিব পাৰে অথবা পোনপটীয়াকৈও যদি কিবা কথা জানিব বিচাৰে তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰে। তেখেতে আপোনাসবক ৰাইটিং লিটাৰেচাৰ মানে কি ডান্স ৰাইটিং অৰ্থাৎ নৃত্য সম্পৰ্কীয় যিকোনো এটা লেখা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে বা কেনেদৰে এটা বিষয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰাম। গতিকে এনেধৰণৰ কোনো বিষয় যদি আপোনালোকৰ মনলৈ আহে বা ভৱিষ্যতে আপোনালোকে যদি ভাবে যে এটা কিবা বিষয়ত গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে সেই গৱেষণা কৰিবলৈ বিচৰা বিষয় এটাত কেনেকৈ গভীৰতালৈ সোমাই যাব লাগে সেই সম্পৰ্কে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন মনত যদি আপোনালোকৰ উদ্ভাৱন হৈছে সেই আপোনালোকে শ্ৰীমতী সাহাইৰ যোগেদি জানিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন আমি তেখেতৰ সেই প্ৰথমে তেখেতে ডান্স ৰাইটিঙৰ বিষয়ে কি আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছে সেয়া জানিব বিচাৰিছে। I welcome you, Miss Sahai, and from myself, I welcome you and please continue your lecture. Thank you. ডক্টৰ ৰূপৰেখা বৰবৰা দাস বাইদেউক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমাৰ লগতে সমল ব্যক্তি ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন শৃংখলা সাহাই বাইদেউ তেখেতৰ সম্পৰ্কত অৱগত কৰিলে আমাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰবাৰ। মই এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ কাৰ্যসূচীলৈ গৈছো। এই কল্পৰ সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ এই দ্বাদশ যি প্ৰাগজ্যোতিষ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডান্স ফেষ্টিভেল কণ্টিনিউ কি ধৰণে চলাই আহিছে বা এই সম্পৰ্কত সমগ্ৰ চিন্তা চৰ্চাৰ সম্পৰ্কত আমাৰ ডক্টৰ অন্বেষা মহন্ত বাইদেৱে অৱগত কৰিব। বিশেষকৈ তেখেত এগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী, স্কলাৰ, গৱেষক, পণ্ডিত হিচাপে এই ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি আছে। গতিকে মই ডক্টৰ অন্বেষা মহন্ত বাইদেউ আজিৰ তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। ইয়াতে আসলে কেইবাজনো বাহিৰৰ মানুহো আছে, আমাৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা মানুহো ইয়াতে গোট খাইছেহি। গতিকে সুবিধাৰ্থে মই অকমান কথাখিনি ইংৰাজীত চমুকে আপোনালোকক কৈছো। Thank you so much, Jadov, and thank you so much, Madam Rooplekha, for collaborating with us. And on behalf of Kolpo, I sincerely thank Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts, Dibrugarh University, especially the chairperson of the center, Jayanta Kumar Borasa, for readily agreeing to be a part of Pragjyoti International Dance Festival presented by Kolpo. We have wonderful memories with the center. Rooplekha Baidewe koise, etu amar notun সম্পৰ্ক নহয় কল্প আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। আমাৰ কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আমি একেলগে আগতে কৰিছো, and this we have beautiful memories of Project Sannidhi that we had with Dibrugarh University and Kolpo. So with those beautiful memories, we are still moving ahead with our collaboration, with our creative association. Pragjyoti International Dance Festival was conceptualized to create a regular and harmonious platform towards celebrating multiple streams of dance traditions. And this was steered by Kolpo, a society for promotion of literature, art, culture, and social harmony. And today, with the support of artists and art lovers, here we are completing 12 years of our festival. গতিকে শিল্পী আৰু শিল্পকলাক ভাল পোৱা কলা অনুৰাগীৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণেহে আজি আমি 12 বছৰ এই কল্পৰ প্ৰাগজ্যোতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য মহোৎসৱৰ এটা সুদীৰ্ঘ যাত্ৰা আমি কৰিবলৈ সফল হৈছো। The festival, with practitioners of diverse dance traditions of the world, invited from various parts of India and also outside, has hopefully carved a niche
in the cultural map of the country and earn approbation from the art cognoscenti as well. In earlier editions, artists from US, UK, Germany, Russia, Canada, Italy, Japan, Ukraine, Poland, Bangladesh, France, Indonesia, Nepal, including our own brilliant young exponents of our country, have participated in the festival, along with very talented artists from Assam. In few editions, we have also endeavored as a multi-destination festival with its Shivasagar, Majuli, Tezpur, Jorhat, Kaziranga editions, featuring the historical importance of the region through culture and promote the magnificence of the land. গতিকে নাচৰ মাজেৰে নাচৰ আৰু কলাৰ মাধ্যমেৰে কি ধৰণে আমি এখন ঠাইৰ ঐতিহ্যৰ মহিমাৰ বিষয়ে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰো সেইটো আমাৰ কল্পৰ এই প্ৰাগজ্যোতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য মহোৎসৱৰ যোগেদি আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলো আৰু সেই কাৰণে আমাৰ যোৰহাটৰ এটা এডিশন তাৰ পিছত শিৱসাগৰ এডিশন শিৱসাগৰ আমাৰ শিৱদৌল প্ৰেমিছত প্ৰাংগণত শিৱদৌল প্ৰাংগণত আমাৰ এই মহোৎসৱটো আমি আয়োজন কৰিছিলো তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আমি এই মহোৎসৱটো আয়োজন কৰা হৈছিল ঠিক তেনে ধৰণে মাজুলী আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰাংগণত আমি এই মহোৎসৱটো আমি আয়োজন কৰিছিলো along with this, performance traditions of Assam and Northeast for that matter were presented in view of giving an international exposure. So we do amar ei mohotsabor jogedi amar tholuwa parampara jane bhari gan hok uzapali hok ba mukha bhaunai hok ba jikhini sadharonte manuhe bahirot okoman kom jane yar bishoy uzapali kok bhari gane kok bordhulia kok thepa dhulia kok gotike ei dhoroner jikhini amar tholuwa sampod homo ase সেই সম্পদসমূহ আমি কেনে ধৰণে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ল্যাটফৰ্মত আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো সেইটো আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিল Through this spirit of integration, the artists visiting Assam become cultural ambassadors in featuring the greatness of the land and its rich heritage. In this way, we have been able to build a cultural bond and an emotional integration crossing the boundaries of India. Moreover, sessions in educational institution as part of Pragjyoti International Dance Festival has been a very important component where we collaborated with institutions like IIT Guwahati, Tezpur University, Dibrugarh University, Assam Downtown University, Royal Global University, Tezpur Law College, to name very few, and also various schools. The reason behind this collaboration is to create a bridge of understanding interdisciplinary nature of subjects and various academic streams so that the social ecological surrounding of arts grow with new generation every time, inviting innovation and creativity in every stream. গতিকে আমি কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত কোলাবৰেচন কৰো কাৰণ কলা বিষয়টোৰ লগত কেনে ধৰণে অন্য বিষয়বোৰ কেনে ধৰণে সাঙুৰ খাই আছে গতিকে আমাৰ সাহিত্যৰ লগতনো কেনে ধৰণে নাচ সাঙুৰ খাই আছে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগত কেনে ধৰণে সাঙুৰ খাই আছে অকল সেয়াই নহয় যদি আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিসিপ্লিনলে যাও আমি সায়েন্স এন্ড টেকনলজি ডিসিপ্লিনলে যাও সেইবিলাকৰ লগতো আমাৰ কলাৰ যেটো মাধ্যম কেনে ধৰণে আমি তাক সাঙুৰিব পাৰো সেই বিষয়ও আমি যাতে এটা আমি আলোকপাত কৰিব পাৰো সেইটো কাৰণেও আমাৰ এই ধৰণে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আমি গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰো This year, keeping in view the COVID situation, we explore the possibilities of digital space in featuring various engaging discussions, online workshops, exclusive premieres of web features and dance films, and of course, arts and law session, and today's this particular session, the online workshop of dance writing. And we feel really honored to have on board artists and scholars of great eminence in each of these sessions. This year, we are indeed delighted to have with us 4 educational institutions as our associate partners: Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, Guwahati University; Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts, Dibrugarh University; Louis Kuon Rudra Borua State College of Music, Guwahati; NEF Law College as our associate partners.
We are also delighted that, like earlier editions, Cree Foundation and Kalabodh have come forward with their collaborative support to our endeavor along with Ministry of Culture. With this note, I welcome you all to the third day of the festival, and after having a beautiful session in last 2 days and today's morning session with Arts and Law, here we are to the second session of the third day of the festival, online workshop on dance writing by Shrinkla Sahai. And to illustrate on these thoughts, so as you have already known that our resource person is Shrinkla Sahai, who is an arts writer, radio producer, performance studies scholar, and we regularly read her writings in the Hindu column. So with this note, I sincerely thank Ms. Sahai, and also thank all the faculty members for facilitating this space. And Shrinkla, thank you so much for agreeing to be a part of this session, and we look forward to your workshop. Thank you so much, Anvesha. I'm really happy to be here, and I just want to also thank all the members of the faculty who have arranged for this, and it's lovely to have this cohort here and to work with you all. Okay, so Anvesha, should I start? Should I begin? Yeah. Okay, so today's session is about dance writing and the different kinds of dance writings that we can do. Maybe I'll keep speaking in Hindi and English both, right? So that everyone is able to follow. जहाँ पे भी ऐसा आपको लगे कि आप मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे हो या कुछ चीज नहीं समझ में आई या कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एट दैट इन दैट मोमेंट एज वेल. I think most of the students here, they're all trained in one of the performing arts at least. That's what I've heard. Is that correct? Can you just share what what dance form are you trained in, or if you're a theater student, whatever your genre of art is, जिसमें भी आपने training ली है, if you can just tell me. Anyone can just unmute and share. आप कौन सा डांस फॉर्म? গতিকে বাইদেউ সুধিছে ইয়াতে তোমালোকে কোনটো ডান্স ফৰ্মত তোমালোকে নিজে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছা, ইয়াতে কোনোবা যদি থিয়েটাৰ ষ্টুডেন্ট আছে, কোনোবা সংগীতৰ ষ্টুডেন্ট আছে, তোমালোকে নিজৰ কথা ক'ব, কি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছা চেণ্টাৰত, তোমালোকে ক'ব পাৰা অকণমান. Hi ma'am, hi everybody. Thank you Kalpa Institute and rest of the people to organize this, ma'am. Thank you very much. I'm Rajnira. I've been trained by Karthik Ram Maharaj ji in those days, and today I'm pursuing my Kathak with Guru Shobna Didi, and I'm doing my PhD from Sri Sri Ravi Shankar University, and my topic is Bhava. So I'm more keen to know how to grow in writing, and I'm very sure with missing Shrinkhala's help, I'll be able to, because for last 2 days I was struggling how to write and what to write, and I'm writing lines, but they are not falling anywhere. So thank you, ma'am, for arranging this. Thank you. Thank you for sharing that. And yes, it's exciting to think about different ways of writing through dance. कई बार ऐसा होता है कि हमें शब्द नहीं मिलते हैं, वोकैबुलरी नहीं मिलती है डांस के बारे में बात करने के लिए, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है डांस राइटिंग का वो यही है कि कैसे एक्सप्रेस करें नृत्य के बारे में जो कि इतना एथीरियल है, ट्रांजिएंट है, एक मूवमेंट जो आपने देखा, आपको बहुत पसंद आया और वो मूवमेंट आके चला गया, और वो मोमेंट जब खत्म हो जाता है तो क्या हम उस वक्त
डांसर की दुनिया में जो वो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं उसी दुनिया में रहें, या हम अपने नोट्स लिखें परफॉर्मेंस के बीच में। कई बार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए. So dance writing is, sometimes I've been asked this question that what is the importance of dance writing? जरूरी क्यों है डांस के बारे में लिखना? और इसके पीछे काफी अलग अलग रीजंस हैं. अलग अलग तरीके के डांस राइटिंग्स आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट दैट इंटरेस्ट्स यू. अपने डांस को भी, यहाँ पे शायद ज्यादातर लोग जो हैं वो डांसर्स हैं, कलाकार हैं, अपने डांस को भी और गहराई से समझने के लिए लिखने से बहुत हमें ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो शायद उस वक्त स्टूडियो में, उस वक्त फ्लोर पे हमें नहीं दिखते हैं. सो I think if any of the students want to share, what dance form they do and what they are looking forward to, it would be great to hear from them. Have you ever tried your hand at writing about dance? और अगर कोशिश की है डांस के बारे में लिखने की और उसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. ইয়াতে মই নিজে অনুভৱ কৰো আমাৰ ইয়াতে যিখিনি ষ্টুডেন্টস আছে, বিদ্যাৰ্থীসকল আছে, তোমালোকৰতো নিশ্চয় নাচৰ বিষয়ে লিখিবতো লগীয়া হয়, কাৰণ তোমালোকৰ এখন থিওৰি পেপাৰটো আছে, কিন্তু তোমালোকে ডিজাৰ্টেশ্যন লিখিবলগীয়া হয়. আৰু তোমালোকৰ সাবজেক্টবোৰ, বিষয়বোৰ এনে ধৰণৰ যে তোমালোকে বস্তুটো চাই কেতিয়াবা তোমালোকে কিবা সাইটত ভিজিট কৰিলা, ফিল্ড ভিজিট কৰিলা, নাচ দেখিছা, সেই নাচ দেখি উঠি তোমালোকে কেনে ধৰণে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা. অসমীয়াতে কোৱা, মই যদি অসুবিধা পাইছা মই কথাখিনি লাগিলে মই বুজাই দিম. I think the students are feeling shy. Yeah. See, the thing is, अगर आप इंटरैक्ट करेंगे और अपने विचार भी शेयर करेंगे और अपने क्वेश्चंस शेयर करेंगे तो फिर हम इसको अच्छे से एक it will be a useful workshop for you, because I can talk a lot about dance writing and I can give a good lecture about it, but आपको फायदा तब होगा जब आप अपनी तरफ से भी इंटरैक्ट करोगे और मेरे से आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके के इश्यूज आपको लगते हैं, कहाँ पे चैलेंज लगता है डांस के बारे में लिखना. So okay, take your time, but also try and share with me so that we can do it more like a workshop rather than just a lecture. Rajni, would you like to share? You said आपने अटेंड किया 2 दिन और आप लिखना चाह रही थी लेकिन शायद कहीं पे कुछ अड़चन आ रही थी. So do you want to share? Basically, for the last 2 days, I'm supposed to write about what I feel about Bhava or what I'm reading about, learning and understanding about Bhava. समझ तो कुछ लिया है, बहुत तो कुछ नहीं समझते हैं. और मैंने 2 गूगल फॉर्म का सर्वे भी करवाया. उसका रिपोर्ट, उसकी जो रिपोर्ट राइटिंग है, that is easy for me to write because it's very technical and I need to target those measurements and those hierarchies. लेकिन जब ये भाव को समझाना है, जैसे चैप्टर राइटिंग है, तो चैप्टर राइटिंग में व्हाट इज द लाइक हाउ डू वी ब्रेक द चैप्टर, कितना पोर्शन क्या इंट्रोडक्टरी रखना है, हाउ मच शुड बी द कंटेंट, मेन कंटेंट, एंड व्हाट शुड बी द डिस्कशन लाइक. So this is very confusing. This I am not able to catch. This is very essential for me to know. That is one thing. Okay, got it. Okay, so I'm going to share a small PPT so that we have the points also in front of us. Dr. Ruplekha, would you like to share something? I think she raised her hand.
आप स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि कॉम्परेटिव स्टडी कैसे किए जा सकती है अगर हम दो डांस फॉर्म को इक्वली लेके जाए तो। कोई स्टूडेंट्स हमारा ऐसा भी होता है कि फोक डांस तो अगर आसाम से या नॉर्थ ईस्ट किसी एक साइड से एक फोक डांस वो सिलेक्ट कर ले और उसके बाद वेस्ट बंगाल या बिहार से किसी डांस फॉर्म को सिलेक्ट करें तो दोनों डांस फॉर्म में से वो किन किन शब्दों को इम्पोर्टेंस लेके वो अपना सब्जेक्ट आगे लेके जाए। Okay, all right. Okay, so I'll start with a brief presentation so that we have some points in front of us. कि किस कौन सी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके की डांस पीसेस होते हैं और हमें क्या करना है. Which one do you want to, what kind of a dance writing are we doing? So I'm just sharing my screen. Okay, so first, the important point is डांस के बारे में लिखना क्यों जरूरी है, या डांस के बारे में क्यों लिखना चाहिए, हम किसके लिए लिख रहे हैं, हमारे लेख से लोगों को क्या मिलेगा, who are the people who are reading it, and how do they connect with that work. So these are a couple of reasons that I've just listed कि हमारी जो डांस के बारे में जो आर्टिकल्स होते हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड इवन एज अ डांस स्टूडेंट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट to know some of the basics of writing about dance. So first, the important thing is that it becomes an archive. आर्काइव से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन हो, मेरा मतलब ये भी है कि जो आपका अपना काम है या आपके जो गुरु का काम है, और आगे जो आप अपने परफॉर्मेंसेस या कोरियोग्राफी पे काम करना चाहते हैं, you want to grow as a dancer, you want to grow as an artist. It's also important to archive the process and to have some reference. अपने लिए एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है कि किस किस तरीके के परफॉर्मेंसेस मैंने देखे हैं, किए हैं, किस तरीके के परफॉर्मेंसेस मैं प्लान करना चाहती हूँ. So all of these come together when we start writing about dance. जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही लंबा और बहुत ही detailed process हो. In fact, I remember I started writing about any performance that I saw. I used to write that in 250 to 300 words as a teenager. तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के लिए ले जाते थे. माय फादर इज अ थिएटर आर्टिस्ट हिमसेल्फ, माय मदर इज अ राइटर. सो घर पे एक माहौल था जहाँ पे कला के बारे में काफी चर्चा चलती रहती थी और मुझे डांस में शुरू से इंटरेस्ट था. तो हम बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के लिए जाते थे और उसके बाद मैं वो परफॉर्मेंसेस के बारे में कई बार भूल जाती थी, या एक चीज जो मुझे बहुत खास लगी उस परफॉर्मेंस में और मेरे साथ रह गई, आई वुड जस्ट फॉरगेट इट, और इट वुड कम अप सम टाइम लेटर व्हेन आई वाज लर्निंग डांस एंड आई यूज्ड टू रिकॉल, अच्छा मैंने एक बार ये कोरियोग्राफी देखी थी, ये कॉम्पोजिशन देखा था और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट था, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि क्या था उसके बारे में जो मुझे अच्छा लगा. So one is that it becomes a kind of archive. It's important as an artist for you also, and also as a researcher. It also changes the life cycle of the piece itself. जिस piece के बारे में, जिस कोरियोग्राफी के बारे में हम लिखते हैं, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी बढ़ जाती है, because then more people get to read about it. हो सकता है कि परफॉर्मेंस में 100 लोग देखने आए हों,
लेकिन जब हम उसके बाद बारे में लिखते हैं और किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर कहीं पे वो छपता है, चाहे वो ब्लॉग हो, कोई पब्लिक न्यूज़पेपर या मैगजीन पब्लिकेशन हो, या फिर कोई ऑनलाइन, इवन एन ऑनलाइन पोस्ट, you know, it sparks a discussion about that piece. So every artist tries to bring together some important theme in their work, और वो जो थीम है उससे लोगों को कुछ सोचने को मिले, लोगों को कुछ रिफ्लेक्ट करने को मिले. I think that is what each artist looks for. And as someone who writes about dance, I feel it's very important कि हम वो discussion points खोल पाएं कि जो हमने देखा, जो हमने experience किया, उसको हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ा पाएं, and even more people can be connected into that conversation. So it starts off a conversation. Then the other thing is कि आप किस तरीके से एक डांस पीस के साथ इंगेज कर रहे हैं. Is it only that you've seen a dance piece, और या तो आपको अच्छा लगा या इतना अच्छा नहीं लगा, पर उसके आगे क्या, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, what were the points that did not work for you. So it's a kind of deeper engagement with the piece that we've seen. Then the next point, which to me is very important, and it's not necessary, जरूरी नहीं है कि हर बार हम आर्टिस्ट से बात करें उनके प्रोसेस के बारे में, लेकिन मुझे ये करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंसाइट्स मिलते हैं जब एक डांसर से मैं परफॉर्मेंस के बाद बात करूं और समझूं कि उन्होंने किस तरीके से ये प्रोसेस, ये शुरुआत से, आइडिया से लेकर स्टेज तक उनका क्या प्रोसेस रहा. कई बार हम लोग स्टूडियो विजिट्स के लिए जाते हैं एंड वी सिट थ्रू अ रिहर्सल, और जब हम रिहर्सल में वो डांस पीस देखते हैं तो वो काफी अलग होता है, और जब वो स्टेज पर पहुंचता है तो उसका स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है और माहौल अलग होता है. वी गेट टू सी हाउ अदर पीपल आर आल्सो रिएक्टिंग टू इट. सो आई फील, and this is something I try to include in all my articles, which was something usually जब हम सोचते हैं तो हम डांस रिव्यू के बारे में सोचते हैं when we think of journalistic writing for instance, लेकिन एक डांस पीस को इवैल्यूएट करने के साथ साथ अगर हमें ये भी पता चले कि आर्टिस्ट के दिमाग में क्या था और उन्होंने किस तरीके से इस चीज की संरचना की है, हाउ दे हैव क्रिएटेड द वर्क, तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है. सो आई रियली लाइक understanding what is the artist process, and for me it has now become an important part of writing about a dance work. And the last point which I was sharing is that the life of the dance after the dance remains through what people write about it. उस डांस, उस कोरियोग्राफी ने, उस कॉम्पोजिशन ने, उस रिसाइटल ने, परफॉर्मेंस ने क्या आपके लिए कुछ बदला, क्या आपका वो एक्सपीरियंस एक खूबसूरत एक्सपीरियंस था, एक मूविंग एक्सपीरियंस था. अगर हाँ, तो उसमें ऐसा क्या था जिसने आपके दिल को छुआ. तो हम जब इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, it also extends the life cycle of that dance piece, because it's not just remaining in that 2 hours, one evening. It's not limited to that anymore. It's going out into the world. So these are some reasons why it's important to write about dance. Now, when we think of the different types of dance writing, there is academic writing, which is research based, जहाँ पे हम कुछ new knowledge add कर रहे हैं to the existing pool of knowledge about dance. It can be about dance history, it can be about dance philosophy, it can be about a certain
thought, a school of thought in dance, a certain technique, a skill set in dance. It can be about a certain lineage of dance. So many things that we can explore in academic writing. Then the other is journalistic writing, जहाँ पे आज परफॉर्मेंस हुई और शायद उसके कुछ दिन बाद हम एक डांस रिव्यू उसके बारे में या फिर एक डांस रिपोर्ट लिखते हैं. And again, these are two different things. Sometimes we only describe what happened in that performance. When we are only describing what has happened in the performance, or maybe listing out the different items that were performed, then it's more of a report. It's like a report about the performance. When we go a little deeper into it and we start working on reviews or features, then we are also getting a little into the depth of the dance piece. हम सिर्फ फिर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव भी सामने रख रहे हैं कि हमें कैसा फील हुआ वो डांस देख के. And as someone who's trained in dance, what is my insight into it? हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी खास बातें हों जो एक ले पर्सन को ना स्ट्राइक की हो, लेकिन जब हम उसके बारे में लिखते हैं and we start to go into the different layers of each dance piece and each composition, then we are able to bring out a lot of rich material. और जब लोग भी वो पढ़ते हैं तो उन्हें शायद डांस को अप्रिशिएट करने का एक नजरिया मिलेगा. So it's important to understand what kind of writing you'd like to do. For instance, if you're going for a field study, तो आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट आप उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो कलाकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे. So you need to know exactly what is it that you want to ask them. For instance, if you want to interview them, what is it that you want to ask the artists? So artist interviews is also a very important kind of writing, जहाँ पे हमें पूरी उनके क्रिएटिव प्रोसेस की झलक मिलती है, किस सोच के साथ उन्होंने ये डांस कॉम्पोजिशन क्रिएट किया उसके बारे में पता चलता है. और फिर हम जब ये सोचते हैं कि हमें कैसा महसूस हुआ वो डांस पीस देख के, कई बार ये दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. डांसर ने, कोरियोग्राफर ने कुछ और सोच के कोई मूवमेंट फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस यूज किए, और हमारे लिए हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, मे बी इट रेजोनेट्स विद अस इन अ डिफरेंट वे. सो व्हेन वी आर एबल टू कीप बोथ ऑफ दीज टुगेदर, कि आर्टिस्ट का प्रोसेस क्या था और हमने एज एन ऑडियंस मेंबर क्या एक्सपीरियंस किया, it's very helpful in trying to understand what is the essence and what is the energy of that work of dance, that work of art. We could also be writing about the dance form. कई बार हम एक फॉर्म की हिस्ट्री ट्रेस करते हैं. हो सकता है कई बार ऐसा होता होगा कि अगर आप देखें अपने जिस भी डांस फॉर्म में आप ट्रेन हैं, एक ही कॉम्पोजिशन जब अलग अलग आर्टिस्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, आर्टिस्ट अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें किस तरीके से लेकर आए हैं और किस थीम को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर एक ट्रेडिशनल रेंडिशन से हटकर उन्होंने क्या किया है उसमें. सो यू कैन find that out and include that in the way that you talk about the history of the dance form. Then we come to reviews and dance criticism, which is the most common form of dance writing, जहाँ पे आप एक particular performance की बात कर रहे हैं और उसको analyze कर रहे हैं. And the last one, which is my favorite, is features and trends. So अगर हम पिछले 4 साल में देखें तो हमें क्या ट्रेंड नजर आता है, आर्टिस्ट किस तरीके के
कंटेंट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर जैसे पैंडेमिक में हमने काफ़ी सारे फीचर्स लिखे. Features in the sense that we are not talking of only one performance or only one artwork. We are looking at what is happening these days in the dance world. So, for instance, pandemic के दौरान जब performances नहीं हो रहे थे, काफी सारे dancers ने dance films के साथ experiment करना शुरू किया. कई dancers के लिए ये पहली बार था जब वो सिर्फ कैमरा के लिए डांस कर रहे हैं, which is very different from dancing on stage for an audience and being filmed. So अब एक कैमरा को एक डांसर किस तरीके से कैमरा के साथ इंगेज करती है और डांस देखने का तरीका किस तरीके से बदलता है. So this was a kind of a trend that happened in dance during the pandemic, that many dancers turned to dance films. So now as a dance observer, as a dance student, as a dance researcher, and as a dance writer, this is something that one can explore more. कि आर्टिस्ट के लिए, डांसर्स के लिए क्या अंतर आया स्टेज से लेकर स्क्रीन में, क्या उनके टेक्निक में आपको कुछ डिफरेंस दिखा, क्या डिफरेंट तरीके के कंटेंट उन्होंने लिए, जिस तरीके से वो प्रस्तुति कर रहे हैं अपने नृत्य की, उसमें क्या बदलाव आए हैं. सो दिस वुड बी लाइक मैपिंग अ ट्रेंड एंड प्रोजेक्टिंग कि फ्यूचर में डांस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं. So this is how we work with different types of dance writings. Anyone has any questions? कुछ भी आप पूछना चाहें तो please, let me know. If you have any questions about what I've shared till now, please feel free to ask. Okay, now we come to different elements of dance writing. So I've put down the first 4 elements are fundamental to any kind of writing about art. The 5th element, the artistic process, ये एक ऐसी चीज है जो जैसे मैंने पहले शेयर किया, मेरे लिए बहुत खास रही. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट के साथ मैं उनका प्रोसेस समझ सकूं और एक म्यूचुअली engaging process रहता है. Sometimes dancers, when they know that I am writing about their work, they also ask me that what did you think can be done better. और वहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि थियोरी और प्रैक्टिस, कई बार हम थियोरी और प्रैक्टिस को बहुत अलग समझते हैं, लेकिन एक के बिना दूसरा अधूरा है. तो अगर हम चाहते हैं कि डांस और प्रैक्टिस, थियोरी और प्रैक्टिस एक साथ रहें, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है डांस राइटिंग एंड डांसिंग के बीच, it's very important to have both of these come together. So the first element, how do we start writing a piece on dance? The first is the description is important, that what is it that actually happened. और दूसरा प्रोसेस जो हमने देखा वो हम एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं. Even when you're going for a field study, the most important part first will be the description, क्योंकि एनालिसिस तब होगी जब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, वो कहानियां हैं, वो डेटा है, और हमने उस डांस फॉर्म को या उस डांसर के काम को बहुत करीब से देखा है. सो करीब से देखने के लिए जरूरी है कि आप उसको डिस्क्राइब कर पाएं, विविडली डिस्क्राइब कर पाएं, जो भी आपने costumes, music, all of these things. So I'll come to each one of these points separately. Now the second one is analysis, कि आपने जो देखा उसको आप एनालाइज करेंगे, और एनालिसिस के दौरान थर्ड चीज अपने आप उभर के आएगी, विच इज इंटरप्रिटेशन, कि मैंने ये डांस पीस देखा, ये कोरियोग्राफी देखी, और उससे मैंने क्या इंटरप्रेट किया, मैंने क्या
मीनिंग निकाला उस डांस पीस का. Then the last one is evaluation. The next one is evaluation. जहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो इस डांस पीस का जो पर्पस था, जो मकसद था, क्या वो पूरा हुआ? What is the reaction of the audience? What is my reaction as a Rasika? And what was the intention of the dance piece? Has it been fulfilled? And the artistic process is about getting to know, more about behind the scenes किस तरीके से ये dance piece evolve किया है. So let's go into each one of these one by one. So now if we look at the structure, if we are looking at say one dance performance for instance, उसका क्या किस तरीके से हम उसको structure कर सकते हैं? First चीज है description. So in the description we look at a couple of these things. What happened in the dance piece? Dancers क्या कर रहे थे? Stage पे आपको क्या दिख रहा था? So it's very much like being an observer and being a witness and being able to capture as much as you can. कई बार जब मैं डांस के बारे में लिखने लगती हूँ और जब मैं परफॉर्मेंस देखने जाती हूँ तो उस वक्त एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता है. उस वक्त सिर्फ ये होता है कि अगर हम 45 मिनट का एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो हम उसमें काफी present rahe. We are present to that. We are there in that moment. And I jot down a lot of, movements or moments within the performance जो कि मुझे अच्छे लगे, जहाँ पे या फिर जो मुझे बहुत striking लगे. So जितना भी उस वक्त जब आप कोई dance piece देख रहे हैं, even in your field study, if you're observing, people dancing to a piece, in that moment, you have to be able to describe, jot down and describe as much as you can so that it remains in your memory and it is something that you can take back with you. So looking at simple questions like how many dancers were there in the piece? Is it a solo piece? What were the costumes and props? What were the types of movement sequences? Choreography का structure क्या था? Dance piece का structure क्या था? Maybe there are 3 different parts to that choreography that you could notice. So अलग-अलग parts में किस चीज पर ज़्यादा focus था? Yes, Bhaskar, would you like to ask something? Bhaskar, I think you raised your hand. You can just unmute and ask. If anyone else has any questions, please feel free to. Okay. Yes. I think, Shrinkla, it was by mistake, I think. So. Okay. Yeah. All right. Okay. So we can look at these things जब हम ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम describe करेंगे उस performance को, क्योंकि आप उन लोगों के लिए भी लिख रहे हैं जिन्होंने वो dance performance शायद नहीं देखी है, right? So now if they have not seen that dance performance, how can you make it a little more accessible? How can you make it a little more real for them? हम उस performance को पहले अपने लेख में एक तरीके से जीवंत करेंगे, उसके बाद ही हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. Otherwise, how will someone connect to the writing itself? Why would they be drawn into it? So it's very important that you're able to capture, doesn't have to, of course, not the entire piece, but important moments which you can highlight. So then moving on to the analysis, we start with the basics, which is time, space, energy, the form itself, the geometry of the form, the skills, the emotions expressed, the rasa that was generated in that piece. What is the rasa that you felt and what is the rasa that the dancer was
expressing was so that we understand the dance piece as a comprehensive aesthetic experience. ये सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स जब एक कॉम्प्रिहेंसिव होल बनाते हैं तो फिर हमें एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस की तरह वो डांस पीस हमारे पास हमारे लिए आता है. सो वी स्टार्ट एनालाइजिंग ऑन दीज थिंग्स. कहाँ पे ये परफॉर्मेंस जहाँ पे हो रही थी क्या उससे उस डांस पे कुछ असर पड़ा. समटाइम्स वन इज परफॉर्मिंग इन अ टेम्पल, the ambience is very different. Sometimes the dancer is performing on stage, the ambience may be very different. हो सकता है कि ऑडियंस में जो लोग हैं वो उस डांस फॉर्म को बहुत अच्छे से जानते हो या बिल्कुल भी उससे परिचित नहीं हो. So you have to make a balance in the sense that you've described it and now you start and see that how did it where were these old elements coming up and how you can talk about it. Then we move to the most important and challenging part, which is the interpretation. So इसमें जरूरी ये है कि हम खुद से पहले ये सवाल करें, what did the dance mean to me and why. इस सब जब भी हम कोई भी वर्क ऑफ आर्ट देखते हैं तो हमारे लिए हमारे दिल में कुछ तो भावना आती है. वी लाइक इट, वी डोंट लाइक इट, वी फील एंगर, वी फील स्कैर्ड, वी फील सो मेनी डिफरेंट इमोशंस एज द डांसर टेक्स अस ऑन दोज जर्नीज. सो व्हाट डिड इट मीन टू मी, व्हाट डिड इट ब्रिंग अप टू मी. क्या मैं कनेक्ट कर सकी इस डांस पीस से. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परफॉर्मेंस से बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं. एंड इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट, then that's also a question to start with, that what made me connect or what made me disconnect from that dance piece. So the second question is, what connections or relationships did you see between the performers and each other or between the movement and the music. तो हम ये अलग अलग connection points ढूंढ सकते हैं. Say if it's a group choreography, then are we seeing this entire choreography as one body? How are the different dancers moving through the space and time? And what does it say to you? What does the entire structure say to you? Movement और music के बीच क्या relation था, क्या connection था? Then we can start thinking about the theme. क्या वो theme obvious था जिस तरीके से वो present किया गया, या फिर कई बार ये ट्रेडिशनल, जब हम ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस को लेते हैं, इट्स ऑफन इम्पॉर्टेंट टू पुट देम इन द पर्सपेक्टिव, इन द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच दे कम, कि इस ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किसने लिखी थी, किस पर्पस से लिखी थी, उसकी कोरियोग्राफी अगर आज हो रही है तो क्या उसमें कुछ बदलाव है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर connection points that we have to take into account. Then the last one is, and the most easiest to ask yourself is, what was your mood after watching the performance? आपका first reaction क्या था? What did you feel about it? And that is usually the entry point, जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं लिखने की. कई बार सबसे मुश्किल चीज होती है to get started. Right, to get the first sentence written down is the most difficult, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें. What I usually do is I start with either one moment in the performance which really was striking for me, or from a story that will connect with the reader. So I'll share a small example, maybe not from dance but from music. I was writing about a Drupad performance, okay, and Drupad एक ऐसा form है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं. It's a very ancient form of music and many people have never even heard of it.
और मैं ये आर्टिकल लिख रही थी फॉर द कॉमन ले पर्सन. सो व्हाई विल दे वांट टू रीड अबाउट अ ध्रुपद परफॉर्मेंस व्हिच हैज नथिंग टू डू विद देम. तो ये कनेक्शन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक रीडर के लिए उसमें क्या कनेक्शन होगा. अगर तो क्या हम सिर्फ उनके लिए लिख रहे हैं जो म्यूजिक और डांस करते हैं? क्या हम सिर्फ उन 10-15 लोगों के लिए लिख रहे हैं जो उस परफॉर्मेंस में शामिल थे? Who are we really writing for? If we want to reach out to more people, then we need to have a story there. So I really struggled with starting off कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ. And for me, the important point was how to pull someone and how to connect, how to pull them into this work of writing so that they feel interested enough to read more about Dhrupad. So I started with sharing something about the artist himself and why they are so young and why they have chosen to dedicate their life to a form like Dhrupad. So I just started from there and then moved on to the performance itself. And the connecting point here was that here is this person जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और MBA किया और साथ में वो संगीत भी सीख रहे थे. और फिर एक दिन उनको लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है और मुझे उसी पे फोकस करना है और मैं अपनी जिंदगी उसी को समर्पित करना चाहता हूँ. Now why would someone do that? What is that artistic search? So I started with talking about the search of the artist in this case, and then going ahead with the description of the performance, and then the interpretation of different, किस तरीके से अलग अलग रागों का interpretation हुआ है, किस तरीके से अलग अलग themes का interpretation हुआ है. So you can see what is the connecting point to start off, to get the first paragraph ready, because people will only have time to read those 2 lines and decide whether they want to read the entire article or it's completely irrelevant to them. Okay, now evaluation is quite a contested word also. I actually don't like the word evaluation क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम रिव्यू में जजमेंट, एक एस्थेटिक जजमेंट दे रहे हैं कि हम रिव्यू में एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस की कहानी बता रहे हैं. So for me it's a little different. I start by asking this question that did the dance do what it set out to do? जिस पर्पस से, जो एक्सप्रेस करने के लिए, जो कम्युनिकेट करने के लिए वो डांस पीस क्रिएट किया गया है, क्या वो फुलफिल हुआ है? Did I feel anything? Was the audience gripped by it? And the other one which I find very interesting to explore is behind the scenes process kya tha? Even in the performance, what happened behind the scenes is sometimes very interesting. और वो कहानी एक रेगुलर ऑडियंस को नहीं मिलती है. That is something that you offer as a dance writer who is going beyond just what I've seen, to going beyond and exploring what has not been seen and not been talked about, but which is part of the performance itself. So widening the world of the performance from the stage to behind the scenes to the world of the artist, I think is really important and something that adds another layer to your dance writing. So now what are the entry points? हम शुरुआत कैसे करते हैं? How do we start writing about dance? Some of the entry points are, as I said, how did I feel about the performance? मुझे कैसी लगी performance? ये क्वेश्चन है जो एक ले पर्सन से भी हम पूछते हैं. हम कोई मूवी देखने जाते हैं तब भी हम वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा कैसी लगी? The important thing here is that when you're answering this question, how did I feel about the performance? It has to go beyond acha laga, bura laga,
टाइम पास था, बहुत मुझे मूव किया इस परफॉर्मेंस ने. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, लेकिन हमारा जो आंसर है वो एक ले पर्सन का आंसर नहीं हो सकता है. इट हैज टू बी मोर डीप, it has to be a little more skilled, since all of you here are trained in different art forms. You can bring in your perspective from there, that how do you understand movement, how do you understand choreography, uh, and that is what a regular audience also wants insight about, कि हम इस चीज को appreciate कैसे करें. तो अगर आपने किसी भी कला में ट्रेनिंग ली है, तो आप उस पर्सपेक्टिव को यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि मुझे परफॉर्मेंस कैसी लगी. Then the next thing is the moments that stood out in the performance, that were the high points. And those high points can sometimes, just the description of that high point can be the first opening 2-3 lines of the essay or article. Then we come to a critical evaluation, जिसमें हम थोड़ा और डीप में जाते हैं, using time, space, energy, emotion. How were these things being? How were these things coming together? And then we have the artistic process. Usually, I think it's very helpful अगर आर्टिस्ट से बात हो पाए और हमारे पास एक क्वेश्चनर हो उनके लिए, so that we are able to explore the different details and also place कि आर्टिस्ट के पूरी जिंदगी के काम में ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो है कहाँ पे आती है. It could be one of their most different performances. उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है जो उन्होंने पहले अपने काम में ना किया हो, then that is something worth mentioning. Maybe they are working on a theme जो कि उन्होंने कभी पहले explore नहीं किया है, that could be something. शायद उन्होंने अपनी टेक्निक में कुछ नया वो लेकर आए हैं, that could be a point to explore. So what is the process? What is the process behind it? And हमें जो एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना होता है वो दो चीजों के बीच में. वन इज गोइंग इनटू द माइक्रो डिटेल्स, क्योंकि कई बार जब हम बहुत स्पेसिफिक जार्गन्स यूज करते हैं तो वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, with some very specific insight, and which is really important. And the other is to be able to map the macro trends, कि आजकल डांस की दुनिया में क्या चल रहा है और उस फ्रेमवर्क में ये डांस कॉम्पोजिशन या ये परफॉर्मेंस कहाँ पे आती है. So these are some of the points that I wanted to share. And any questions, we can have a discussion about any of these that can then maybe lead to a more deeper understanding. Anvesha, can you just help me read what Ruchika has? Yes, actually, it's a compliment for you, Shrinkla. She is saying that she loves dancing. Nasi bhal pao apunar kothabo bor upokrito hoise. Means I'm really, I learned a lot from your presentation. And she is going to try writing in future. And she is also learning, focusing on abhinaya. So that's what my Nasor lagote abhinaya hiki, so she's also learning abhinaya. So that's what. Ruchika, thank you for sharing that, and that's great. When you're focusing on abhinaya, and that is one of the most, ये बहुत ही challenging part है. अभिनया के बारे में लिखना भी बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, बिकॉज बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है और ये एक स्पेशलिटी है, खासियत है इंडियन डांस की, जहाँ पे आपका आधा डांस जो है इट्स ऑल थ्रू योर फेस, अनलाइक most other forms of the world where the dance is more about the rest of your body. लेकिन हमारे डांस ट्रेडिशंस में इमोशन को, अभिनय को, एक्सप्रेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है. और जब भी इसीलिए एक कनेक्शन हमें वहीं से मिल जाता है when we start thinking, when we start writing, कि
हमारे अंदर क्या इमोशन, हमारे अंदर कौन सा रस जनरेट हुआ जब हमने इस डांस पीस को एक्सपीरियंस किया. एंड दैट इज द मोस्ट important part of understanding where to how are you connecting with the dance piece. The entire experience of rasa, the aesthetic experience of rasa is so important. और वो क्योंकि एक खासियत है हमारी इंडियन डांस फॉर्म्स की, आई रियली फील इट्स समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इन एनीथिंग दैट यू राइट अबाउट इंडियन डांस. Yes, any more questions? Someone raised a hand. আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি বাৰু? And people can also ask the question in Assamese, and you can translate it for me, Anvisha, if that's yes, okay. Yes, definitely. মই বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুধিব, কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে okay, there is a question. Okay, so Mrigakshi is saying that पहले मैं contemporary dance करती थी and अब मैं classical dance थोड़ा थोड़ा करती हूँ. Okay, so now you would also feel अपनी body में आपको महसूस होगा कि कितनी different vocabularies हैं दोनों dance forms की, right? It's very sometimes it becomes second nature. जिस dance form में हम trained होते हैं वो हमारी body के लिए भी एक second nature बन जाता है. That's why we can always मतलब देखने से ही पता चल जाता है अगर कोई डांसर है, the way they carry themselves, the spine will always be straight, back हमेशा straight रहेगी, there'll be a grace in the neck. So all of these things, the eyes would be very eloquent, eyes will be very expressive. So these are some things that we imbibe into our body. So when you are also changing from contemporary dance to classical dance, it's a very interesting observation that you can observe in your own body कि मेरी body किस तरीके से इन दोनों dance forms में ढल रही है. कहाँ पे मुझे problem होती है कि मैं अपने जो movements को used to हूँ, contemporary dance के movements में आप used to होंगी, और किस तरीके से उनको बदल रहे हैं for classical dance vocabulary. That's also very important and interesting. So I'll share from my experience. I trained in Bharatanatyam for many years, and I was training since I was a child, since I was 6. So at the age of 22, I just wanted to try another, experiment with learning different dance forms. And then I learned a lot of, I trained in jazz for a while. Then I trained in salsa for a while, जो मुझे बहुत मजा आया करने में. मैंने कभी उस तरीके का डांस अपनी बॉडी में महसूस नहीं किया था. ऑफ कोर्स देखा था, बट आई नेवर फेल्ट इट. सो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी. मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था क्योंकि भरतनाट्यम में हमारा टॉर्सो बिल्कुल स्टैटिक रहता है. वी डोंट मूव द वी आर कैरेज इज वेरी स्टैटिक एंड वी डोंट मूव आवर hips at all, right? So that is completely one portion of my body जो हिलने को तैयार ही नहीं था. My hips were not ready to move because they were trained in Bharatanatyam where we don't use our rear portion. लेकिन salsa में पूरा जो grace है, that is around your core and around your hips, and the grace comes from there. So for me, I felt like for the first time in my life, I was experiencing that I had this body part. So I'm sure it will be a very exciting journey for you, Mrigakshi, जो आप contemporary dance से classical dance की तरफ आ रही हैं. And जो भी आपको अपने body में feel होता है, I would suggest do write it down, have something like a dancer's diary with you, क्योंकि आज से 5 साल बाद जब आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंटेम्प्रेरी और क्लासिकल डांस की वोकैबुलरी में जो अंतर है वो आपकी बॉडी ने महसूस किया है. दैट विल बी योर अ वेरी रिच एक्सपीरियंस दैट यू हैव. या आई थिंक समवन एल्स जस्ट रेज्ड देयर हैंड. लोग हाथ ऊपर करके भाग जाते हैं.
अच्छा श्रृंखला, आप हमें ये बताइए, आई थिंक आई एम आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स मोस्टली एंड ऑफ कोर्स आल्सो पर्सनली टू लर्न टू। जब आप इंटरव्यू लेते हैं आर्टिस्ट का, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स डिसर्टेशन लिखते हैं और उनके डिसर्टेशन के दौरान ही एक एक अध्यापक के ऊपर दे हैव टू राइट एंड डेफिनेटली दैट्स तो उस दौरान इंटरव्यू जब लेते हैं आर्टिस्ट का, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और हाउ टू यू नो, ऑफ कोर्स यू प्लान अ क्वेश्चनर, आप एक क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते हैं, बट दैट यू नो हाउ टू मेक फ्रॉम दोज जनरल क्वेश्चंस एंड मेक इट मोर इंटेंस। तो किस तरह एक क्वेश्चनर प्रिपरेशन हो, किस तरह हमारे हम आगे बढ़े इंटरव्यू के दौरान? या द इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है उसमें कई बार उसके लिए हमें खुद एज अ रिसर्चर, एज अ डांस स्टूडेंट प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इंटरव्यू के लिए पहुंच तो जाते हैं और हमें लगता है कि कलाकार अपने काम के बारे में खुद बात करेंगे। Many artists are very reluctant, resistant to speaking about their work, not because they don't want to share it with you, पर क्योंकि अपने काम के बारे में कई बार बात करना कठिन होता है। You know, a dancer is mostly used to the fact कि मेरा जो काम है वो बोलता है, मुझे जो भी कहना है वो मैं स्टेज पर बोल रही हूँ, you know, तो उसके बाद जब आप उनसे शब्द मांगते हैं तो उन कई बार उनके पास नहीं होते हैं, बिकॉज देयर लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन इज मोर थ्रू देयर वर्क। तो पहली चीज तो ये है कि आर्टिस्ट, जिस आर्टिस्ट से आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनके काम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हों। रियली वॉच देयर वीडियोज, यू नो, get to know whatever information you can get beforehand. Sometimes when you know, when a new when a rookie interviewer goes and talks to an artist, और वो artist से जाके कोई पूछता है कि अपने नृत्य के बारे में कुछ बताइए, तो बहुत गुस्सा आता है आर्टिस्ट को। You know, it's very infuriating because they have spent so much time and you have not acquainted yourself with what exactly you want to know. आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? So उर्मी, वेबसाइट्स में डेटा गलत होता है। सो ओके, इफ यू फील कि कहीं पे कोई डेटा वेरीफाइड नहीं है, यू कैन ऑलवेज सजेस्ट इट एज अ क्वेश्चन, लाइक यू नो, यू आर आस्किंग अ डांसर समथिंग, you've read about something about their work and you're not sure कि वो सही है कि नहीं, then you can post that as a question कि कई लोगों का ये कहना है कि आपने जो 10 साल पहले जो ये कोरियोग्राफी की थी, etc etc, you know, so what do you feel about that? So you can pose that as a question, but otherwise you know, to be prepared, where do you want to enter from into their world? So the best way to do it is, जो भी आपने उनका काम देखा है, you share from there, you know, that okay, I watched this work of yours, मैंने आपकी ये कोरियोग्राफी देखी और उसमें कुछ important और interesting चीजें थी जिसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, and you point out something that you want to know more about their performance. When you do this, then the artist first of all gets the message that this person has worked hard to understand my work, and they will be more willing to talk about it and open it up and offer insights, ऐसे insight जो आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम कुछ खास information उनसे चाह रहे हैं, not the same which has been already talked about and written about. You don't just want to know where they were born and what year they were born in and whom they trained with. ये हर किसी आर्टिस्ट की वेबसाइट पे होगा, लेकिन आप जो जानना चाहते हैं वो है एनेक्डोट्स, यू नो, ओरल हिस्ट्रीज कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ. सो यू हैव टू talk, you have to ask questions that lead to anecdotes, जैसे कि उनकी ट्रेनिंग के बारे में, you know,
It's not enough to know whom they have trained with, but how have they trained with them? उनके लिए क्या क्या important moments रहे हैं उनके career में, to arrive at that, and to have, what I used to do is have a questionnaire which had many different kinds of questions, क्योंकि उस वक्त आपको थोड़ा improvise करना पड़ता है. आपने एक आर्टिस्ट के बचपन के बारे में question pucha. Now, some artists really love talking about that and they'd have a lot of things to share. Some may just say, "Ha, mera bachpan acha bita." And you don't get anything out of that answer. So this happened with me in one of my first interviews when I made a list of 20 questions. And incidentally, जो artist थे, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे. He's a silent and reserved person, a fantastic artist, a reserved person. So मैंने जो भी इंटरव्यूज में अपने कोलीग्स, अपने सीनियर कोलीग्स को अकम्पनी किया था, उनको असिस्ट किया था, मुझे लगा था कितना आसान है. मतलब आर्टिस्ट तो अपने बारे में बात करते जाते हैं, हमें तो सिर्फ नोट करना है. बट जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट इंटरव्यू था, उसमें मैंने जब क्वेश्चंस पूछे तो मुझे उसका जवाब हाँ, नहीं, पता नहीं, ये सब जवाब मिले. And these don't make an article, I can't write that. तो मुझे कुछ insight नहीं मिल रहा था, and I was really stuck and I struggled because but because I had that questionnaire which had different kinds of questions. One is definitely about their work, the technicalities of their work. They start opening up from there. The second is more emotional questions about their life and where they see their art in their whole life situation. Is it something that they always wanted to dedicate their life to? Is it something that has come to them with a lot of struggle? क्योंकि कहानी हम क्या ढूंढ रहे हैं, कहानी वही है जहाँ पे कुछ स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट? सो वो स्ट्रगल क्या था उस आर्टिस्ट के लिए? इफ यू ऑलरेडी रेड अ लॉट अबाउट देयर लाइफ, आपको एक आइडिया मिल सकता है कि उनके लिए क्या स्ट्रगल था. But it's not easy to just come to the main crux of their important work and important life moments. कुछ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं शुरू में बहुत जरूरी हैं, जिससे कि आपका एक रैपो बने और वो आर्टिस्ट आपके साथ वो चीजें शेयर करें, वो कहानी अपनी जिंदगी की शेयर करें जो उन्होंने और लोगों के साथ नहीं की है. तो उसके लिए एक रैपो बनाना बहुत जरूरी है. सो आई use this term called empathetic inquiry. Empathetic means कि आप एक सहृदय रसिका की तरह उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और इंक्वायरी इसलिए क्योंकि वो एक एक्सप्लोरेशन है, सो the other thing is कि आप क्वेश्चनर तो बनाएंगे and that is very important, but you have to be flexible with it. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आर्टिस्ट ने अपने बचपन के बारे में बात करनी शुरू कर दी और आपके क्वेश्चनर लिस्ट में बचपन के क्वेश्चंस ही नहीं इंक्लूडेड थे, या फिर क्वेश्चन नंबर 18 था, so you won't wait till question number 18 to start talking about their childhood. If they are sharing something from their childhood, well, that's the moment that you ask everything you want to know about their childhood. If they're sharing something about my first performance abroad, then you get into that and really probe as much as you can. So it's very important to have a questionnaire, but मेरा डांस राइटिंग के लिए ये भी सजेशन होता है कि when you are starting with the interview, drop the questionnaire. Go with the moment, improvise, and if you already know a lot about the artist's work and life, अगर आप already उनके काम से परिचित हैं, तो आप वो connections खुद बना पाएंगे. But if you are just going by the questions and not listening to what flow the artist has of sharing their life, then you will miss it out. Then it will just be a very formal kind of a question, but उसमें जो एक होता है ना, सोल ढूंढना, रूह ढूंढना, किसी के काम का एसेंस ढूंढना, इट्स लाइक चिपिंग ऑफ अ रॉक एंड मेकिंग इट इनटू अ स्कल्पचर. कि हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट, इंगेजिंग, जरूरी और एसेंशियल और इंटरेस्टिंग क्या है?
So yes, very important to be present. I would say make questions about everything about their life, about their work, about their training, about their journey as a performer, about if they're a choreographer also, then their work as a choreographer, and see which one leads you into different areas, even though you may not use all of it. We never use the entire interview, but we still need to have itna material so that we can create itna sa story out of it. Any other questions? ओके श्रृंखला, मैं ही और एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ. जिस तरह से जब हम डांस करते हैं या कोरियोग्राफी, आई मीन इन आवर प्रैक्टिस इटसेल्फ, इन अ डांस प्रैक्टिस, the whole concept of practice itself is a meal of Shastra and Prayog. It's you have also mentioned in your talk, theory and practice comes together, and unknowingly even जब हम लोग कुछ present भी करते हैं, सीखते भी हैं, be it in the form of oral text या हम पढ़ के हो, वो मेल दिखता है हमारे काम पे in the entire narrative. तो आप जब लिखते हैं तो उस शास्त्र और प्रयोग and your own subjective view, how do you bring it all together? For it all, also I want to know which dominates. For example, when we say about prayog also, the subjective view of the dancer also plays such an important role, and that brings an individuality to that entire performance, to that entire choreography. Of course, maybe sometimes then I won't say it goes far from the Shastra, but if the dancer is not so, doesn't restrict herself within the entire dimensions of the theoretical part. The same thing I want to ask, how do you apply when you write? What are the things that you keep in mind, your own subjective view, the theory, the practice? How do you combine it all together? So I think कि जो हमारी subjectivity, जो हमारे subject position है as a researcher and as a writer, वो बहुत important होती है. अगर आप खुद एक dancer हैं और आप डांस के बारे में लिख रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव जो है एक अलग तरीके से एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव है. अगर आप एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं और फिर आप डांस के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका जो फ्रेमवर्क होगा उसी डांस स्टाइल को देखने का, वो बहुत अलग होगा. इफ आई एम अ भरतनाट्यम डांसर who is documenting a Kathak piece, for instance, तो भी मेरा एक different perspective होगा. So I think recognizing कि मेरा perspective क्या है, first of all, मैं कहाँ located हूँ इस पूरे matrix में, ये बहुत important है. What is my identity? Because जो हमारी history रही है डांस के बारे में, जिस तरीके से चर्चा रही है in the West, they have looked at dances of the other parts of the world in a very as a kind of ethnic study, ethnological study, और इसीलिए वो जो methods use करते रहे हैं, they have never really been from the position of recognizing कि मैं as a researcher मैं कौन हूँ, क्या मैं उस डांस के बारे में जानती हूँ जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ. Am I an insider to the community? A lot of intersectional things play an important role in the dance universe in our country. आप किस community से हैं, caste, religion, class, everything plays such an important role. अगर हम अपनी dance history में भी देखें, so there has always been this idea, that who is doing the dance. So the same way, who is doing the dance writing is important. क्योंकि आपके जो critical evaluations होंगे, वो एक framework के through हैं. For instance, अगर हम एक
if we take one composition like a padam, for instance, and it has been performed, एक ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है और वो कई आर्टिस्ट ने कई तरीके से प्रस्तुत की है. हम जब उस पदम को अब अपनी लोकेशन से देख रहे हैं in this 21st century, maybe we can look at it from the lens of feminism, कि उसमें औरतों को, महिलाओं को किस तरीके से, एक जो नायिका होती है उसको किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है. नायिका भेद जो कि हम जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में दिए गए हैं, उसको एक कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में एक यंग डांसर किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, क्योंकि हमारी जो आज समझ है जेंडर की, इक्वालिटी की, व्हाट इट मीन्स टू बी अ वुमन, वो बदल गया है. तो अगर हम फेमिनिज्म का लेंस लगा के उस सेम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ अलग, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. दूसरी जगह अगर हम उसी परफॉर्मेंस को एक दूसरे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से, फॉर इंस्टेंस अगर हम उसको हिस्टोरिकल लेंस से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस घराने का एवोल्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, तो हम कुछ दूसरे पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे. So whatever lens, theoretical lens you are using, पहले ही आपको इस पे पहुंचना पड़ेगा, इस जवाब पे पहुंचना पड़ेगा कि मैं किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. Because the dance in itself can be looked at from many different perspectives. मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ये एक्सप्लोर करूँ कि टेक्निक कैसे बदली है, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ये देखूँ कि कंटेंट को किस अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, या फिर मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब ये सेम परफॉर्मेंस खजुराहो फेस्टिवल में हुई थी तो अलग थी क्योंकि वो एक डिफरेंट परफॉर्मेंस स्पेस में था, और जब ये सेम परफॉर्मेंस एक बैठक के सिचुएशन में किसी के घर पे हो रही है तो उसके एस्थेटिक्स किस तरीके से बदले हैं. So am I interested in that? So what are my main questions? जब आपको अपना important question मिल जाएगा तो आपको एक referring point भी मिल जाएगा, एक theoretical framework भी मिल जाएगा of looking at that dance work, and you're looking at it from that lens, and you can share what that lens is because it's important. क्योंकि कोई एक, there's not just one way of looking at it, and the same composition can be written about in many different ways. If we have 3 dance critics writing about the same performance, none of them will come from the same perspective. They'll all come from different perspectives. So what is your perspective will come from what is my important question, मैं क्या जानना चाहती हूँ इसके बारे में. Thank you so much, Frankel. That was so beautifully illustrated. আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি বাৰু? জানিবলগীয়া নাচৰ বিষয়ে লিখোতে বা এই বিষয়ে যদি কোনোবাই আগলৈ আৰু কাম কৰিব খুজিছে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি বাৰু? পম্পী দত্ত বুলি এগৰাকী কিবা প্ৰশ্ন এটা আছিলে নি? তেওঁ দিছিলে নি কিবা? Hello, ma'am. Yes. Hello, Pompey. মই মানে সত্ৰীয়া ডান্স কৰোঁ, কিন্তু মোৰ কনফিডেন্সটো ল' হৈ যায়, মানে মই পাৰোঁ কি মই এইটো জানিম, কিন্তু এনেকুৱা হয় যে চিটুৱেশ্যনটো আহি গ'লে মই মানে ল' হৈ যাওঁ অলপ. তো তাৰ কিবা হেল্প কৰিব পৰা উপায় আছে নেকি? Anvisha, this is a question for you. আসলে I think Shrinkla, would you like to answer that, respond to this? Maybe then I can add to it. Pompey, you have to, आपको ये पहले अपने बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो क्यों है. कई बार कॉन्फिडेंस लो इसलिए होता है क्योंकि हमने प्रिपेयर नहीं किया है. It's very simple. The more you rehearse, जितना आप ज्यादा रिहर्स करेंगे उतना आपको अपने स्किल में, अपने टेक्निक में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसे और कॉन्फिडेंटली प्रस्तुत कर पाएंगे. या फिर आप कहीं
कुछ किसी कॉम्पोजिशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मे बी दैट कैन बी वन थिंग. द कॉन्फिडेंस इससे भी आता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी एज अ डांसर एक्सप्लोर करें, एंड इट्स okay to want to explore your individuality in different ways. तो क्या आप अपने आप को तैयार समझती हैं कि क्या मैं स्टेज पे जाने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ, या क्या मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ नया ढूंढने के लिए क्या मैं तैयार हूँ. तो अल्टीमेटली आई फील दैट कॉन्फिडेंस इज अबाउट तैयारी. इट्स अबाउट जब आपको फील होगा कि मैं तैयार हूं और आपके गुरु को लगेगा कि आप तैयार हैं, तो योर कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम देयर. পম্পী অতি সুন্দৰকে বাইদেৱে আমাক বুজাই দিছে কনফিডেন্সৰ কথা. এনে মই নিজৰ ফালৰ পৰা জাস্ট মই তোমাক ক'ব খুজো যে আচলতে যিমানে আমি চেষ্টা কৰো, আমাৰ সদায় এটা মনত ভাৱ এটা থাকে, ভয় ভাৱ এটা পটককে থাকে, এই মোৰ হ'ব নে নহ'ব, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো সিচুৱেচনতে হয়. আমি কেতিয়াবা কাৰণ আমাৰ যিকোনো প্ৰেজেন্টেশনটো এটা পৰীক্ষাৰ নিচিনা হয়, গতিকে সেই অকনমান ভাৱটো থকাটো ভাল, কিন্তু সেইটো লৈ আমি সেইটো পজিটিভলি ল'ব লাগে. গতিকে সেইটো মাৰ্ক খোৱাবৰ কাৰণে আমি কিমান চেষ্টা কৰো, কিমান বাইদেৱে কৈছে তৈয়াৰীৰ কথা, মানে কিমান আমি সময় দিওঁ. গতিকে যিমানে মই সময় দিওঁ, যিমানে মই যদি 5 বাৰ নাচিলে 5 বাৰ ৰিহাৰ্সেল কৰিলে সেই কনফিডেন্সটো নাহে, কিয় 5 বাৰ, মই 20 বাৰ কৰিম, ইমানেই মই নিজকে ৰেডি কৰিম যে সেই ভয় ভাৱটো কেতিয়াও যাতে নাথাকে. গতিকে কনফিডেন্সৰ কথাটো হৈছে আৰু নিজৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসটো থাকিব, ইমান মই কষ্ট কৰিছো, মোৰ কিয় বেয়া হ'ব. গতিকে সেই দৃঢ়তাৰে যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, গতিকে তেতিয়া আমাৰ এই কনফিডেন্সৰ কথাটো কেতিয়াও নহয়. গতিকে নিজকে কিমান ৰেডি কৰিব পাৰো, নিজকে কিমান সময় দিব পাৰো, আৰু সেই কামটোৰ কাৰণে নিজে কিমান সময় পৰো, তেতিয়া আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম. Thank you, ma'am. All the best to you, Pompey. আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি, নহলে আমি সেশনটো সামৰিব পাৰো? I think we can conclude. Yes. So with this note, I sincerely thank Shrinkla Sahai for such an elaborate thank you Shilpi for such an elaborate discussion, and for raising such important points. And I'm sure all our students and all the members who are present here will be deeply benefited by what you have said. And I'm sure with this note, we can also, our students will also start writing and not focus just on dance only within the movements, but let the movements continue through writing too. And with this note, I sincerely thank Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts for stepping ahead and collaborate with us regarding this educational section of Pragjati International Dance Festival. My sincere thanks to the chairperson and also all the coordinator. Jadav Bora is here, who helped us in coordination of the entire session. So with this note, my sincere thanks to all of you. Aru ekhinite moi hokoloke apnalokok nimantron janaisu আমাৰ যাদৱ প্ৰাগজ্যোতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য মহোৎসৱলৈ. গতিকে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ডিসকাশন হৈছে, এংগেজিং ডিসকাশন. প্ৰথম এটা সেশন আছিলে ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰিটি এণ্ড ডান্স. সেই শীৰ্ষক যিখিনি আমাৰ কথা আলোচনা হৈছে সেইটো এতিয়াও কল্প সোসাইটি ইউটিউব চেনেলত আছে. আৰু তাৰ পিছৰ সেশনটোত আছিলে কৃষ্ণৰ বিভিন্ন কথা, মানে কৃষ্ণ নেৰেটিভস. আমি বিভিন্ন নাচৰ দৰ্শনৰ মাজেৰে কেনেকে আমি সেইখিনি আমি ৰস অনুভূতি ৰস কেনেকে ফুটি উঠে সেই বিষয়ে অতি সুন্দৰ ৱেব ফিচাৰ এখন আগবঢ়োৱা হৈছে এক্সক্লুসিভলি ফৰ দিস ফেষ্টিভেল. তাৰ পিছৰ দিনাখন আমাৰ ষ্টেট মিউজিক কলেজত অতি সুন্দৰ ৰসবৈভৱৰ ওপৰত এটা সেশন গ'ল. আৰু কালি ডেষ্টিনেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট
বাইদেৱে অকমান আমাৰ তেওঁৰ লেকচাৰৰ মাজতে কৈ গৈছিলে ডান্স এণ্ড কেমেৰা আমি নাচটোতো ফিজিকেল স্পেচৰ মাজত নাচ মানে ফিজিকেল ঠাই এখনক লৈ পেলাই আমি কোৰিওগ্ৰাফি কৰো কিন্তু যেতিয়া কেমেৰাটো থাকে সেই কেমেৰাৰ কাৰণে আমি কেনে ধৰণে কোৰিওগ্ৰাফি কৰিব পাৰো বা কেমেৰাটো কি পাৰ্সপেক্টিভত আমি ৰাখিছো সেইটোলৈ কেনে ধৰণৰ নাচ কৰিব পৰা যায় সেই শীৰ্ষক ডান্স ফিল্মছ কেইখনমানো আছে আৰু আলোচনাও আছে ডান্সাৰে কি ভাবি কামটো কৰিছিল কিন্তু সেই ডেষ্টিনেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট আজি কেৱল 6:30 বজালৈকেহে থাকিব ফিল্মখিনি সদায় কাৰণে নাথাকে গতিকে যিসকলে চোৱা নাই মই অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে আমাৰ কল্প সোসাইটি ইউটিউব চেনেললৈ যাওক আৰু সেই ফিল্মছখিনি চাওক আৰু আজি আৰু এটা ইয়াৰ পিছত 6:30 বজাত environment awareness and climatic change আমাৰ নাচৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ এই থট প্ৰসেছৰ মাধ্যমেৰে এই শৰীৰৰ মাধ্যমেৰে কেনে ধৰণৰ আমাৰ চাৰিফালে যিখিনি হৈ আছে ক্লাইমেটিক চেঞ্জৰ কথা আমি সকলোৱে জানো আমি সকলো ভুগিও আহিছো গতিকে সেই শীৰ্ষক তেওঁলোকে কি মন্তব্য দিয়ে নাচৰ মাজেৰে সেইটো অতি সুন্দৰভাৱে আমি চাবলৈ পাম আজিৰ যিটো এক্সক্লুসিভ প্ৰিমিয়াৰ আছে এইখিনি ডক্টৰ আৰ্শিয়া সেঠী তেখেতে কিউৰেট কৰিছে এই ডান্স লেন্স সেশনস খিনি আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত আজি যেনেকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ লগত হৈছে কাইলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ লগত আমাৰ অনলাইন ডকুমেন্টাৰী কিছুমান সেশন হ'ব বৰঢুলীয়া ট্ৰেডিশনৰ বিষয়ে লগতে we are going to see Bordhulia tradition of Assam a documentary a docu-feature not documentary actually a documentation work তাৰ পিছত এখন সুন্দৰ ডকুমেন্টাৰী আছে পেনাৰ ওপৰত মণিপুৰৰ পেনা ট্ৰেডিশনৰ ওপৰত আৰু মৃণালিনী বিখ্যাত মৃণালিনী সাৰাভাই তেখেতৰ ওপৰত জীৱনীৰ ওপৰত এখন সুন্দৰ ডান্স ফিল্ম এখন আছে মৃণালিনী গতিকে এইখিনি আকৌ লিমিটেড আৱাৰ্ছৰ কাৰণেহে অনলাইনত থাকিব গতিকে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো সকলোকে যে এই সেশনখিনিৰ যিমানখিনি আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকলে আপোনালোকক দিবলৈ চাইছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰক that's going to enrich us and in our understanding of dance and with this note I sincerely thank all of you আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিবেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা my sincere thanks Shrinkhala Sahai for this session she give to the valuable speech and suggestion for our student লগতে my sincere thanks to Dr. Anekha Mohanto আপুনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ লগতে আমাৰ এই কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত সকলোকে উপকৃত কৰিলে আজি এই সেশনটোৰ যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ডান্স ৰাইটিং এই সম্পৰ্কত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হল আমি আশা কৰিছো যে এই সেশনটোৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ লগতে আমিও বহুখিনি নজনা কথা আমাৰ শৃংখলা সহায় মেমৰ পৰা জানিলো আমি আশা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ চেণ্টাৰৰ যোগেদি আৰু কল্পৰ সহযোগতে হওক উদ্যোগতে হওক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ধৰণৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত কাম বিশেষকৈ সত্ৰীয়া ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিবেশ কলাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি যি ধৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বা পৰৱৰ্তী বৈষ্ণৱ আচাৰ্যসকলে কৰি যোৱা জীৱন চৰ্যাসমূহ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ লগতে যি লোক পৰম্পৰাসমূহ এই কল্পৰ যি দ্বাদশ পাৰজ্যোতি ইন্টাৰনেশ্যনেল ডান্স ফেষ্টিভেল হৈছে তাত সামৰি লোৱা হৈছে অনাগত দিনবিলাকতো এই ধৰণৰ বিভিন্ন কলা সম্পদসমূহক এনে ধৰণে চিন্তা চৰ্চা গৱেষণাৰ যোগেদি আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই ধৰণৰ গৱেষক পণ্ডিতসকলৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আমাক এনে ধৰণে উপকৃত কৰাত আমি ডক্টৰ অনেখা মহন্তক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই নিজেও লাষ্ট 2018-19 I think মাজুলী যেটো সেশন হেতুটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সেশন হৈছিল উজাপালি মহোৎসৱৰ লগতে এই উৎসৱটো হৈছিল গতিকে মই নিজেও বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ দেখিছো যে লাহে লাহে কল্পই বৰ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ গৈছে আৰু এই যোৱা পৰখিৰ পৰা কালি আৰু আজি অহা কালিলৈ আছে যে যিখিনি বিষয়বস্তু লোৱা হৈছে যিখিনি প্ৰেজেন্টেশন হৈছে যিখিনি ডকুমেন্টেশন ইতিমধ্যে দেখুৱা হৈছে মই ভাবো
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰাৰ লগতে আমাৰ এই কলা সম্পদসমূহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু অন্ততঃ সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে কৰি থকা এই যিখিনি কলাৰ চৰ্চা এই চৰ্চাক আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দৰে আগবাঢ়ি অহা গৱেষকৰ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবো দান হ'ব আৰু আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আপোনাৰ এনেধৰণৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে তাত আমি সদায় আছো আৰু আমি আগবাঢ়ি যাম ধন্যবাদ পুনৰবাৰ আমাৰ আজিৰ এই সামগ্ৰিক যিটো ৱৰ্কশ্বপ হৈছিল এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ প্ৰথমতে আমাক বৰগীত পৰিবেশন কৰি দিয়া আমাৰ তিনিগৰাকী শিল্পীক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু আমাৰ আদৰণি ভাষণ তথা আমাৰ শৃংখলা সাহাই বাইদেউৰ আজি ডিটেইলছ লগতে চেণ্টাৰ ফৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ সম্পৰ্কত অৱগত কৰা আমাৰ কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ ৰূপৰেখা বৰা বাইদেউকো আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আমি অৰ্ণেখা বাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আমাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ এই অনলাইন যেটো ৱৰ্কশ্বপত যিসকলে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে সকলোকে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস এটো কাৰণে যে অনলাইনত মানুহ পাবলৈ বহুত অসুবিধা যেটো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি দেখিলো যে 38 গৰাকী মানুহ আমাৰ লগত আছে গতিকে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ পুনৰবাৰ মাই সিনচিয়াৰ থ্যাঙ্কস টু শৃংখলা সাহাই মেম আমি আপোনাক পুনৰবাৰ লগ পাম থ্যাংক ইউ Yes, Shrinkla, I too join with Shri Jadav Bora in extending our sincere thanks to you for giving us so much time and sharing your valuable inputs and your study in the field of dance writing. And thank you once again. With this, we sum up today's session. Thank you. Thank you.